बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम सुनने वाले देखने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फ़ज़ाइल अमाल में से क़िससुल अंबिया से आज थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि खंदक के वक़्त जो जंग हुई उसमें जो वाक़ियात हुए उसमें हज़रत हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का जासूसी के लिए जाना। तो इसमें हमें ये आगे जाके पता चलेगा कि उस दौर में किस कदर सख्ती थी, कितनी मुश्किलात का सामना था और कैसे हालात में, कितनी मुश्किल हालात में भी आप साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस तरह साबित कदम रहे, किस तरह अपनी जानें कुर्बान की। और उस दौर के हालात को सामने रखते हुए और आज के दौर को अगर हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते कि किस सख्त दौर में से ये लोग गुजरे हैं, तो ये जानने के लिए और इस सख्ती को महसूस करने के लिए हमें ये हालात पढ़ने पड़ेंगे, तभी हमें जाकर समझ आएगी कि वो कैसे जानलेवा वक़्त था, कितने सख्त हालात थे और किस कदर मुश्किल हालात से लड़कर और किस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी आप साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करते थे। तो चलिए आइए इस किस्से में आज ये सब जानेंगे और इसको जानने के लिए जुड़े रहिए। एक बहुत ही प्यारी और सच्ची स्टोरी और हज़रत हज़ीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। हज़रत हज़ीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि ग़ज़वा खंदक में हमारी तरफ तो मक्का के कुफ़ार और इनके साथ दूसरे काफ़िरों के बहुत से गिरवा थे जो हम पर चढ़ाई करके आए थे और हमले के लिए तैयार थे, और दूसरी तरफ से ख़ुद मदीना मुनव्वरा में बनु करीना के यहूद हमारी दुश्मनी पर तुले हुए थे, जिनसे हर वक्त अंदेशा था कि कहीं मदीना मुनव्वरा को खाली देखकर वो हमारे अहले व अयाल को बिल्कुल ख़त्म ना कर दे। यानी कि दोनों तरफ से ख़तरा था। एक तो ग़ज़वा खंदक में लड़ाई के लिए थे और दूसरा मदीना मुनव्वरा जो उनके पीछे अहले अयाल उनके ख़ानदान थे। हम लोग मदीना मुनव्वरा से बाहर लड़ाई के सिलसिले में पड़े हुए थे। मुनाफ़िकों की जमात घर के खाली और तन्हा होने का बहाना करके इजाज़त लेके अपने घरों को वापस जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इजाज़त मांगने वाले को इजाज़त मरहमत फरमा देते थे, और इसी दौरान में एक आंधी इस कदर शिद्दत से आई कि ना इससे पहले कभी इतनी आई और ना इसके बाद। अंधेरा इस कदर ज़्यादा कि आदमी को पास वाला आदमी तो क्या अपना हाथ भी नज़र नहीं आता था, और हवा इतनी सख्त कि इसका शोर बिजली की तरह गरज रहा था। मुनाफिकीन अपने घरों को लौट रहे थे। हम 300 का मजमा इसी जगह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक का हाल दरियाफ़त फरमा रहे थे और इसी अंधेरी में हर तरह तहकीकात फरमा रहे थे। इतने में मेरे पास से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। मेरे पास ना तो दुश्मन से बचाव के वास्ते कोई हथियार, ना सर्दी से बचाव के लिए कोई कपड़ा, सिर्फ एक छोटी सी चादर थी जो ओढ़ने में घुटनों तक आती थी, और वो भी मेरी नहीं बीवी की थी। मैं इसको ओढ़े हुए घुटनों के बल ज़मीन से चिमटा हुआ बैठा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, कौन है? मैंने अर्ज़ किया, हनीफ़ा। मगर मुझसे सर्दी के मारे उठा भी ना गया और शर्म के मारे ज़मीन से चिपट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उठ खड़ा हो, दुश्मनों के जत्थे में जाकर इनकी खबर ला, क्या हो रहा है। मैं इस वक्त घबराहट और खौफ और सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा खस्ता हाल में था, मगर तामील इरशाद में उठकर फ़ौरन चल दिया। जब मैं जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, या अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, सामने से और पीछे से, दाएं से और बाएं से, ऊपर से और नीचे से। हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद फरमाना था कि गोया मुझसे खौफ और सर्दी बिल्कुल ही जाती रही और हर कदम पे ये मालूम होता था कि गोया गर्मी में चल रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलते वक्त ये भी इरशाद फरमाया था कि कोई हरकत ना करके आना, चुपचाप देख कर चले आना कि क्या हो रहा है। मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि आग जल रही है और लोग सेंक रहे हैं। एक शख्स आग पर हाथ सेंकता है और कोक फेर लेता है और हर तरफ से वापस चल दो की आवाज़ें आ रही हैं। हर शख्स अपने कबीले वालों को आवाज़ देकर कहता है, वापस चलो,
اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے چاروں طرف سے پتھر ان کے خیموں میں برس رہے تھے۔ خیموں کی رسیاں ٹوٹی جاتی تھیں اور گھوڑے وغیرہ جانور ہلاک ہو رہے تھے۔ ابو سفیان جو ساری جماعتوں کا اس وقت گویا سردار بن رہا تھا، آگ سینک رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ موقع اچھا ہے، اس کو نپٹاتا چلوں۔ ترکش میں سے تیر نکال کر کمان میں رکھ لیا، مگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ کوئی حرکت نہ کرنا، صرف دیکھ کر چلے آنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے میں نے تیر کو ترکش میں واپس رکھ دیا۔ اس کو شبہ ہو گیا، کہنے لگے تم میں سے کوئی جاسوس ہے، ہر شخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، تو مجھے نہیں جانتا، میں فلاں ہوں۔ میں وہاں سے واپس آیا، جب آدمی راستے پر تھا تو تقریباً 20 سوار امامہ باندھے ہوئے مجھے ملے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آقا سے کہہ دینا کہ اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا، بے فکر رہیں۔ میں واپس پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ہمیشہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ نماز سے فراغت پر میں نے وہاں کا جو منظر دیکھا تھا عرض کر دیا۔ جاسوس کا قصہ سن کر دندان مبارک چمکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے پاؤں مبارک کے قریب لٹا لیا اور اپنی چادر کا ذرا سا حصہ مجھ پر ڈال دیا۔ میں نے اپنے سینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلووں سے چمٹا لیا۔ انہی حضرات کا یہ حصہ تھا اور انہی کو زیبا تھا کہ اس قدر سختیوں اور فتنوں کی حالت میں بھی تعمیل ارشاد تن من جان و مال سے زیادہ عزیز تھی۔ اللہ جل شانہ بلا استقاق اور بلا حجت مجھے ناپاک کو بھی ان اتباع کا کوئی حصہ نصیب فرما دے تو زہ قسمت، آمین۔ اللہ پاک ہمیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی کسی چیز میں بھی حصہ دے تو یہ ہمارے لیے بہت برکت والا ہوگا اور بہت خوشی کا ہوگا۔ ان لوگوں نے تو بہت زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیر کر کے اور اپنی جانیں نثار کی، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے خاندان۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی کسی دین کے کام میں ہم سے بھی اچھا کام لے اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ اور ان لوگوں نے کس طرح سے سختیاں جھیلیں اور سخت سے سخت حالات میں، سخت سردی میں اور بھوک میں، پیاس میں، گرمی میں، شدت میں، ہر حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے اور اللہ کا حکم بجا لاتے رہے۔ تو ان کی صحابہ کرام کی تمام زندگیوں سے ہمیں یہی سبق ملتے ہیں کہ ہمیں ہر حالات میں، ہر مشکل میں، ہر دور میں اسی طرح اپنے اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے رکھنی چاہیے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اس کو آگے رکھ کے اپنی زندگی کا گزارنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم کرتی ہوں، اور میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیز لازمی لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔